الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شريف سلمان مدان هيدرا أمي سوجالينو من غالي من بيفه ويه بيولده نا دالجال كلا دوكاكما أكاكما كنا نا ما بولتي باي فريتي بيرونا كو أيه فرنيونغا جما كل باي يمينه هكلي جينا منا كافو كلا كلا بيسي فرافرالي بي ntini nyinga woni ngali nyinke chugumena sabu akirena fiire ajali kuma bayoroda inko nala sona masimu kadde na tegedi no o strategenga yala miria kergerale do de bela mina temo strategenga wala sa wali change mambay tafsir ko den to tega nyinga ni alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمبل ما كان أفوتشومنا ومنا وتمنا كمنا أنفسوي يعني نو سيغو بيچومنا أدسرا كما چامما ما يميرا سيغو بروبلم نا كوسبا أدسرا ميما ودي بمالياي كرامغو كاسي كا نيون فام بو نيو دي فوني على سونا كرامغو كا نيون فام fɛn fila de don fɛn fɔlɔ o ye taabolo ye bon anw fɛ silamɛya taabolo ka ca mais a man kan ka mɔgɔw fara bɛɛ bi i ka danaya sira de ta ka alijinɛ ɲini n'a ye mais i bɛ maa wɛrɛ ka sira bonya a bolo o fana ka alijinɛ ɲini n'o ye o la ni ala sɔnna o de ye gɛlɛman ye ni o sira ka bɔ yen dɔrɔn an k'a faamu bɛɛ n'i ka taa sira de don hali alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam a ɲɛnama ɲɛna sahabaw kira ka kuma faamu cogo la sahabaw ka hakilila ma kɛ kelen ye fɛn dɔw la ka kira yɛrɛ balolen to o dɔ ye don dɔ la kira ko sahabaw ma ko mɔgɔ si kana lazara seli ni nin yɔrɔ in tɛ ayiwa a ye yɔrɔ min fɔ ko mɔgɔ si kana lazara seli ni o tɛ n'o ye bani kureza ye silamɛw ye sira minɛ ka taa lazara waati sera dɔw ko ko an ka seli dɔw ko non kira ko ko an kana seli ko mɔgɔ si kana seli ni bani kureza tɛ dɔw y'a faamu o kɔrɔ tɛ an kana seli ni bani kureza tɛ o kɔrɔ ye an bɛɛ k'an jija ka yen de sɔrɔ teliya la ko kira kan b'o de ma a y'a teliya bɛɛ ka yen sɔrɔ olu jiginna u y'u ka lazara seli mais fankelen ko non k'olu m'a faamu ten ko kira ko min u b'a kɛ ten u taara tardivement u sera bani kureza mais o y'u ka lazara seli hali n'a sɔrɔla lazara tɛmɛna u ko ko an bɛ kira ka kuma de labato mais kira yɛrɛ nana sɔlɔlahu alaihi wasallam o ko kira ma ko an ma se ka ɲɔgɔn faamu dɔw ko i y'an su ka kɛ teliya de kan taara an na se yen joona o teliya de kama i y'an bila baara la mais seli waati sera o ye lazara ye ko an kana seli ni bani kureza anw y'a faamu ala ko an ka seli a waati de la waati sera anw jiginna ka seli mais ninnu ko non k'u b'a t'u ka se de pour que k'e ka kuma labato kira ko a fila bɛɛ bɛ tiɲɛ kan parce que a ka faamu cogo de ye a bɔ ɲɔgɔn na mais a fila bɛɛ bɛ tiɲɛ kan bon nin ye depuis kira tile ye bon kira tile dun tɛmɛna tile caman caman tɛmɛna kɔfɛ diinɛ ɲagamina a yɛlɛmɛna a terefara mais a hakikaw b'a nɔ na olu ma bouger hakikaw ma bouger wa hakika yɛrɛ tɛ se ka bouger mɔgɔ tɛ se ka silamɛya hakika yɛlɛmɛ cogo si la diɲɛ kɔnɔ a hakika fɔlɔ ye mun ye ala ko an ka seli seli waati min dira ma siɲɛ 5 de don 24 heures kɔnɔ siɲɛ 5 mais o siɲɛ 5 in a seli fana ye jɔgo 4 ye a safo ye jɔgo 4 ye a lazara ye jɔgo 4 ye fitiri ye jɔgo 3 ye fajiri ye jɔgo 2 ye yɛlɛ i mana ban diinɛ na ka kɛ kafiri ye cogo o cogo i tɛ se ka nin yɛlɛma a bɛ fɔ nin de ma ko el usul diinɛ turun bɛ pied minnu kan sun ye kalo 1 ye o tɛ yɛlɛma wa hiji bɛ kɛ maga o tɛ yɛlɛma n'i ka nafolo sera jagabɔ ye n'i ye silamɛ ɲuman ye i b'a jagabɔ alors diinɛ mana turu a kun ka cogo o cogo hakikaw jɔlen don maa tɛ se k'o yɛlɛma mun faralen b'o kan ala ko kira ko sɔlɔ silam diinɛ ye ala dɔn de ye ani jogo mɔgɔ mana yɛlɛmɛni don diinɛ kɔnɔ cogo o cogo hali ni kafiriyara i tɛ se ka jɛnɛya daga bangɛrɛw ma o b'a nɔ na ye a ye sinji tugu maa tɛ se k'o bali silamɛw a ye bɛn hali n'i ma sɔn bɛn ma i y'a dɔn ni bɛn tɛ alijinɛ tɛ o tuma na diinɛ hakikaw b'a nɔ na
mais bolofaraninw donna na dɔw ko tijaniya n'i y'o ta o b'i teliya ka alijinɛ sɔrɔ dɔw ko n'i ye kadiriya ta o b'i teliya ka alijinɛ sɔrɔ bɛɛ nana n'i ta ye mais y a pas de problème ni bɛɛ nana n'i ta ye bɛɛ dara min na an bɛ bɛɛ to o kan tant que usulu kɔni b'an bolo an bɛ to usulu in kan ka bɛɛ mara i ta kan bon ni mɔgɔw sera ka nin faamu silamɛw ka gɛlɛya bɛ ban mais nin yɛrɛ gɛlɛyaba tɛ silamɛya fana kɔnɔ gɛlɛyaba min bɛ silamɛya kɔnɔ o de ye silamɛ yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ yen e fa nana o ye tɔgɔ sɔrɔ ni mɔkɛ tun bɛ yen a tɔgɔ b'o la mais e mɔgɔ kura ni tɔgɔ o ka gɛlɛ mɔgɔ dɔ ma bon o gɛlɛya diinɛ kɔnɔ o wuli o bɔ man di parce que ala ko t'o ye diinɛ de tɔgɔ donn'o na pour que mɔgɔ dɔ k'a seyɔrɔ sɔrɔ bon o la ni ala sɔnna segu yan gɛlɛyaba tɛ o siraw kan parce que segu yɛrɛ sinsinnen bɛ an mɔkɛw de ka sira kan layi mɔritaliw ka sira ɲaro karamɔgɔw ka sira sosola karamɔgɔw ka sira o bɛɛ ye sira kelen ye maa ka kusa maa ye maa ka kan ka maa bonya maa ka kan k'i suli maa ye dɔ su ka kusa dɔ ɲɛnama ye o bɛɛ b'o kan u mɔdenw n'u denw bɛɛ b'o kan bon a bɛɛ bɛ fɛn min kan o faratɔ ɲɔgɔn kan hakilini dɔ dɔrɔn de bɛ baara k'a kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ wa ni ala sɔnna an b'a kɛ an bɛ don da kelen fɛ segu yan an bɛ bɔ da kelen fɛ an bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka se ala ma inshallah n y'o de fɔ n ka kuma na wa ni ala sɔnna an b'a kɛ ala k'a kɛ fɛn min ye an bɛ nin kɛnɛ kan sisan diɲɛ bɛɛ bɛ k'an filɛ ani k'a lamɛn Sirifila Actu kan ale ni Ɲangi TV bon an bɛ ka lamɛn Mali fɛnɛ kɔnɔna na radio Saha Tata ale ni Citoyen D Kɔbadani kɔnɔna na an bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo o yɔrɔ jan fɛlaw la sisan fɛn min ye Abdul Ɲangi ye Maliba FM Bamako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ an ka Sirifukɛ fo Ansaru fo bisimilali ko ɲuman na bi an bɛ sira la ka bɔ an ka don Segu ka na an se yan fo ka se nin wagati la an bɛ wele k'an kibaruya dɔn tari gɛlɛya t'an kan fɛn kow bɛ cogo di nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne ka mission kɛ janto kɛra an na min na an b'o bonyamasigi k'o ye n ka ɲininkali bɛ yɔrɔ fila la a fɔlɔ Kayi tɛmɛna Kɛɲɛba ka taa se Sikaso bi an bɛ Segu nin wulikajɔ min daminɛnen don tiɲɛ don mawuludu kadara don nka an b'a fɛ k'a dɔn Sirifukɛ b'a fɛ ka sira jumɛn ta ma a filanan ye min ye stade kɔnɔ bi kɔrɔfɔ dɔ fɔra min bɛ jamana yɛrɛ nin kan ani bɛɛ bɛ mawuludu kadara kɔnɔ o ye Segu yan fɛn min bɛ Mɔpti a bɛ i n'a fɔ a danfɛnjugu dɔw miirinaw turulen don yan n'o ye minnu tun ye marifa ta ala tɔgɔ ye ka tiɲɛniw don jamana kɔnɔ bi u melekelen don diinɛw ni siyaw ni taabolow ani kabilaw olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn fa la nka n'i y'u ɲininka maa si tɛ kɛlɛ sababu dɔn tiɲɛ don an bɛ Sirifukɛ ka mawuludu kɛnɛ kan nka Sirifukɛ ye tɔnba dɔ fana ɲɛmaa ye n'o ye groupement ye o siranyako minnu bɛ Segu tiɲɛ don Segu ye dɔnni dugu ye taabolow ni maabaw ni dubaw fana caman bɛ yan fɛɛrɛ jumɛnw bɛna miiri ani taabolo jumɛnw bɛna ta groupement fɛ n'o ɲɛmaa ye Sirifukɛ ye hali bi nin wulikajɔ ninnu kadara kɔnɔ yaasa min bɛ Mɔpti bi Segu bɛ se ka kisi o ma ani min bɛ Mɔpti faamuya bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min mɔgɔw ka kisi jolibɔn ma. I ka ɲininkali fɔlɔ n'o ye Ansaru ka mawuludu ye ani Sikaso Kayi Kɛɲɛba ka se Segu yan ni a sɔrɔla hakilila min de b'an bolo ouais bon ni mɔgɔ min ka jan Ansaru la peut-être a b'i kabakoya mais n bɛ fɛ k'a fɔ ni Ansaru ka laadala baaraw de don Sikaso an kun ye bɔli dɔ kɛ o bɔli sen fɛ san o san Sikaso Mali Ansaru bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani jamana wɛrɛ kɔnɔ
bɛɛ bɛ mawuludu de kɛ an ka taabolo y'o ye bɛɛ bɛ mawuludu fêter n'u nana ni Bamakɔ ta banna bɛɛ bɛ t'i ta kɛ i sigiyɔrɔ la bon Sikaso an bɔra ye tournoi dɔ la Sikaso kɛrɛfɛ duguw la o kɔnɔna na an segintɔ ye layidu di Sikasokaw ma wajulikɛyɔrɔ yɛrɛ la k'a fɔ ni Ala sɔnna ni a ka mawuludu bi kɛ Bamakɔ ta kɔfɛ n bɛna fara u kan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a diyar'u ye u y'a labɛn an taara kɛ o kɛra mawuludu hukumu dama de kɔnɔ mawuludu hukumu bon o kɔfɛ Kayi leader ka sigi dɔ de tun bɛ Kayi an tun kan ka taa o la bon Kayi ansaruw fana labɛnna parce que u ye so jɔ ne ye so ɲumanba mais u ko olu yɛrɛ bolo a dɔgɔyara u bɛ fɛ ka yɔrɔ wɛrɛ de labɛn ye min bɛ se ka u yɛrɛ nimisi wasa k'u lafiya u bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔso fana jɔ u bɛ fɛ ka misiri fana jɔ o tuma na u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani leader ka taama in ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka se k'o baaraw kɛ Kayi ta in kɛra o de ye an taara fana leader ka conférence kɔfɛ Kayikaw ye labɛn min kɛ n'u fɛ ka ne ka so ni misiri ni dɔgɔtɔrɔso jɔ u ye an bila k'o birikiden fɔlɔw da an y'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bon an taara Dakar pour que ka taa reposer dɔɔni mais Keyabakaw fana y'a ɲini an segintɔ ka bɔ Dakar olu fana ye so dɔ jɔ n ye ko u b'a ɲini fɛ n ka o so dayɛlɛ n jɛna n'o fana ye an y'o so dayɛlɛw kɛ o ti hukumu foyi kɔnɔ ansaru ka laadala hukumu kɔ bon o ye ansaru ka cogoya yɛrɛ de ye ka na se Segu ma Segu u bɛ mawuludu kɛ yan siɲɛ caman siɲɛ yɛrɛ dɔ la ne hakili la ne kɛɲɛna n'a ye Salo ni Sanosi an delila k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon ɲinɛ tuguni u y'a fɔ u bɛ fɛ ka mawuludu kɛ mais u b'a kanu toujours ne kana fara u kan mais u bɛ fɛ ka ɲinɛnta kɛ u ka balɔntanyɔrɔ la pour que ka dɔ fara kira ko kan bon u y'a labɛn fana Ala sɔnna a kɛra bɛɛ wasara an b'u fo o la mais a ti foyi kɔnɔ ansaru ka kadiri kɔ ti kadiri foyi kɔnɔ parce que ne ka wuli ka gɛrɛ ansaru la a ka d'u ye a b'u dɛmɛ u sigiyɔrɔ la a bɛ baara nɔgɔya u bolo mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min f'u ye ne ti wuli ka t'o f'u ye ne b'o fɔ n ka so de u b'o mɛn k'u t'o sigiyɔrɔ o ye o cogoya ye mais i ka ɲininkali laban in min fɔra Segu kan vraiment anw y'an seko k'a la kodɔnna bɛɛ k'an ka hamina ye fana ka jɔrɔ parce que kuma dɔ la mɔgɔ jugu bi dɛsɛ i la pewu mais i yɛrɛ t'i dɛsɛ i yɛrɛ la Segu yan nin ko ninnu ka se ka don Segu kɔnɔ o bɛ Segu ka hɔrɔn bɛɛ kabakoya n b'a fɔ ka segin a kan kabini Ala ka Segu dugukolo da maabaw de sigiyɔrɔ don cɛbaw de bɔra yan Ala ka waliyu minnu siranna Ala ɲɛ ka Ala ta kɛ n seginna o de ka wula in na cɛbaw de bɔra Segu yan diinɛ dulɔmaw de bɔra Segu yan nahawu dɔnbaw sɔrifu dɔnbaw balaga dɔnbaw olu de bɔra Segu yan karamɔgɔ caman bɛ yen ni bi tɛ ni min karamɔgɔ ma kalan yan o yɛrɛ ka kalan bɔra Segu yan cɛ belebele fila in fɛ n'o ye Saad Bun Umar Ture ani Abubakar Thiam diɲɛ kɔnɔ olu ka kalandenw n'u ka kalandenw n'olu bɔra karamɔgɔw la karamɔgɔ bi dɔgɔya an ka so région na o la o dugu foyi tɛ o waliyuba ninnu bolo maaba bonya kɔ foyi t'u ka denbaya bolo maaba bonya kɔ mais ni mɔgɔ nana mɔgɔ biɲɛtigi mana na k'u yɛrɛ k'i ɲɛ turu biɲɛ na i ɲɛ t'a la de n'i y'a ye i bi ban o de la Segu an ye fɛn caman fɔ yan mais ni Ala sɔnna janfa min bɛ Segu nɔfɛ janfantigiw yɛrɛw bɛna to a la ni Ala sɔnna Segu bɛ kisi parce que u bɛ don e kan ni kan min ye an ka mɔgɔ caman bɛ zawiyaw ni alabato yɔrɔw ni misiriw kɔnɔ jugu bɛ min yir'u la n'i bɛ fɛ i ma dɔlen dala ye
an bɛ fɛn dɔ de don dɔlen da anw fɛ Segu yan an b'a wele ko duguɲugu a nɔgɔlen don kojugu n'i y'a minɛ i bolo bɛɛ bɛ kɛ nɔgɔ ye mais dɔlendala b'o minɛ a kasa fana man di mais a ti ɲigan na a b'a don dɔlen da parce que ale kan tɛ nɔgɔ ma an b'a wele de ko nɔgɔ yɛrɛ bamanankan na fɛn min bɛ don dɔlen la ka jɛgɛ minɛ a bɛ wele ko nɔgɔ ko a nɔgɔlen don i b'o nɔgɔlen de don dɔlen da pour que ka jɛgɛ jɛlen minɛ n'a ye nɔgɔ in t'i tɔɔrɔ parce que i mago bɛ min na o ka bɔ a ye fo an k'a dɔn mɔgɔ dɔw de b'an nɔfɛ minnu bɛ taa an nɔfɛ an ka ziyarakɛyɔrɔw la u bɛ taa u suwili an ka kaburudaw la u b'an dɛmɛ ka mawuludiw kɛ ka sɔrɔ u mago bɛ min na o y'an ɲɛnama minɛni de ye mais mɔgɔ maa b'i yɛrɛ kalama i kan ka bɔ o kalama Mali kɔnɔ bi mɔgɔ min bi Ala fɛ a bɛ wuruditigiw fɛ mɔgɔ min bi Ala fɛ a bɛ kaburuya zuralaw fɛ mɔgɔ min bi Ala fɛ a bɛ mawuludu fɛ o dogolen tɛ nin jamana in kɔnɔ nka n b'aw nɛgɛn tarinaw sɔrɔ ka fara n kan tari jaba min bɛ n bolo kɛnɛma a ka se k'aw sɔrɔ ne hakili la kodɔnnaw kan ka dugu kan ka jɛ sa an ka bɔ an yɛrɛ kalama mais n'an ma sɔn an b'a ye wulibali don dɛ n'an ma sɔn an b'a ye dɛ u ye kira ka sahabaw fara tan de ne y'a bɛɛ ɲɛfɔ dakuruɲa 2 Sidina Ali ni an b'a ye Sidina Ali wulila Maka Madinɛ de ko a y'a mɛn silamɛ dɔw ye an ba Ayisa nɛgɛn Madinɛ ka k'u bɛ taa n'a ye Basra a ko Alakira ka denbaya ka bɔ kira ka so ka taa ko a bɛ bila mɔgɔ dɔw ɲɛ ka taa mɔgɔ joli ɲini Ala ko muso minnu ma wakirna fi buyutikunna Ala ko kuranɛ kɔnɔ kira muso a kana bouger ka bɔ kira ka so yan ko maa ka t'o ta ko a bɛ taa n'o ye ko a bɛ taa Usmani joli ɲini ale Ali balolen ɲɛna ale kan ka taa kira ka denbaya sauver Sidina Ali bɔra Maka ni cɛ 1000 de ye ko an ka taa Basra pour que n ka taa kira muso kunbɛn yen a man kan ni nin ye n y'a fɔ ye Sidina Ali taalen ye a ye Kaka bin Amru de bila ko taa musokɔrɔba in nɔfɛ i k'a ɲininka mun nana n'a ye Kaka taara an ba Ayisata ɲininka ko Ali ko ka nin ɲini o y'a sɔrɔ hadisa jɛlen bɛ yen Hakimu nana n'a ye Bayakiyu nana n'a ye k'a fɔ don dɔ la Sidina Ali a sigilen don Alakira kɛrɛfɛ an ba Ayisata fana bɛ yen kira ye an ba Ayisa filɛ ka Sidina Ali filɛ a yɛlɛla o ko a ma e b'an filɛ ta ka yɛlɛ cogo di kira k'u ma a ko Ali a ko a bɛ n'a fɔ don dɔ la fɛn dɔ bɛna tɛmɛ e ni nin cɛ dɛ Sidina Ali ko kira ma a ko n kalenna ne Ali kalenna Ala la ni muso in b'a fɛ a juguya tɛ n kɔnɔ fiyewu walahi n b'a fɛ kira yɛlɛla a ko hali n'i kɛra a fɛ n'Ala y'i s'a la i k'a bonya n kama bilahi a ko n'i b'a fɛ o ka ɲi mais ni fɛn tɛmɛna a cɛ n'i sera a la a bonya n kama nin b'a yira ko an ka kira kun ye kira ye wallahi Ala ka ciden don mais Sidina Ali ye Kaka bin Amru bila sa musokɔrɔba ɲininka mun y'a bɔ kira ka so an b'a bɔ kun fɔlɔ dɔn parce que a ko a bɛ taa imura kɛ o ka ɲi a ka imura kɛ mais mun n'a ma segin Alakira ka so fo a ye sira wɛrɛ minɛ jamana wɛrɛ sira minɛ taa ɲininka Kaka taara ɲininka a ko wallahi ko ale bɔ kun ye ɲɛni sira de ye ale ma bɔ cɛni kɛ kama dɛ mais Usmani fagara de a fɔra Ali ka Usmani joli ɲini ko Ali ma sɔn o kuma na ninnu fana taara ale nɔfɛ
kwa ka wuli ka faru kan u ka cɛdenw bɔ parce que n'ala kira muso yer'i nɔfɛ ko a ye bɔ an ka kɛlɛ kɛ bɛɛ bi fara a kan k'u y'ale labɔ de a kana mɔgɔw ɲini ka fara a kan pour que Usmani joli ka ɲini parce que u ye Usmani tɔɲɔ k'a faga minnu y'a faga u ka juger ala ka diinɛ na ko ale bɔ kun ye nin de ko kuranɛ ko ten ni maa tɔɲɔna a bɛ juger de Seydina Ali ko k'a ma taa fɔ a ye jugement dɔ bilali walima a sumayali o ka fisa a teliyali ko a b'a dɔn fitinɛ min bɛ mɔgɔw la bi nafigiw sera ka kira ka sahaba dɔw détourner bi ko n'a m'i farati nin joli ɲinini ni maa ka kan ka juger ko maa ba yirika ni bɛna to tuma na a ka sabali u k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na o ka fisa u k'a forcer ko mɛ n'i y'a fɔ a ye tan i b'a fɔ a ka cɛ fila in yɛrɛ wele a ɲɛ na i ka segin a kan an b'a Aisata ye cɛ fila in wele Seydina Ali ka ciden segira a kuma kan cɛ fila in ɲɛna u ko an mana dɔwɛrɛ la ɲɛni kɔ n'o de b'a ɲɛ an bɛ jɛn n'o ye an b'o dilan cogo ɲini Seydina Ali ko ma u ka kɛ ɲɛnikɛlaw de ye ala ka n'u kɛ cɛnikɛlaw ye ko na ala sɔnna u bɛna kuma kira ka mɔgɔ jugu minnu bɛ diinɛ kɔnɔ u siranna bamuru ɲɛ ka tuubi silamɛw tɛ olu ko n'an ye nin ko ta ko nin y'an bɛɛ mago salen ye parce que anw mago bi ɲɛ de ni tasuma bɛ yen mais ni ninnu bɛnna ta o y'an halakile ye o yɔrɔ bɛɛ y'a ka groupe tila fila ye a ko tilancɛ aw ka taa suru Seydina Ali ka mɔgɔw ka su in na a kana to dugu ka jɛ ka tilancɛ fana bila aw ka taa suru Aisha an b'a Aisha ka mɔgɔw kan a kana to dugu ka jɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ Seydina Ali ka mɔgɔw ko ninnu nana bi u kan ninnu fana ko Seydina Ali ka mɔgɔw nana bi u kan kɛlɛ n'a wuli ko filɛ sufɛ kɛlɛ de wulila tan ka bamuru ta Seydina Ali bɛ cɛw ɲɛfɛ ala y'a bonya n'o de ye a bɛ ka cɛw ni tigɛ mais a yɛrɛ t'a dɔn mun bɛ yen ninnu fana bɛ k'ale ka mɔgɔw faga u t'a dɔn mun bɛ yen u ye fagali de kɛ ten fo ka na se an b'a Aisata ma dɔw ko k'u b'a faga Seydina Ali ko a kana kɛ a kana kɛ u ko a bɛ faga parce que a ye ala ka sira bila Seydina Ali ko a kana kɛ u taara ka ɲɔgɔnmɛ kɔpasa tigɛ ni ye ɲɔgɔnmɛ kɔpasa tigɛ o ɲɔgɔnmɛ ko bannen de ni ɲɔgɔnmɛ pasa tigɛra dɔrɔn c'est fini u y'a ka ɲɔgɔnmɛ kɔpasa tigɛ a bɛ yɛlɛ bugu min kɔnɔ k'a bɛɛ kari a yɛrɛ dɔgɔkɛ ko fo a k'a faga de Seydina Ali ko pɛtu ko a kana gosi a la Seydina Ali nan'i jɔ a ma a ko ni hakili b'a la kira ko ma don dɔ la ko fɛn dɔ bɛna kɛ an cɛ ko mɛ nin serila ko n k'a bonya ni ye a ko a ye bugu kura dilan sisan k'a bila a kɔnɔ ka cɛ ba kelen d'a kan a ye taa bila alakira ka so kɔnɔ olu minnu y'o kɛlɛ daminɛ o kɛlɛ de filɛ silamɛya kɔnɔ fɔ bi minnu farala ko Usmani fagara kan a bɔra Usmani ko la a nana kɛ Muawiyata bunu Abi Sufiyani ko ye Muawiya contre Ali nin palawu in de nana mɔgɔ ba yirika de fagara silamɛw joli bɔnna tan de u ni kafiriw tɛ bilen dɛ u yɛrɛ dama alors jusqu'à an filɛ a yɔrɔ la sisan dɔw bɛ yen minnu bɛ ninnu ka côté la hali sini olu bɛ miliyariw de dépenser silamɛ wɛrɛw contre la bon silamɛ wɛrɛw fana olu yɛrɛ fanga dɔ b'olu la yɔrɔ dɔw la olu fana bɛ ka miliyariw de dépenser pour que k'u ta sankɔrɔta ni fan fila de wolola silamɛya kɔnɔ ko sunna ani siya mais anw bɛ min dɔn o ye silamɛw de mais a tilala nin fila ni ɲɔgɔn sunna ni siya bon o balawu min n'o donna silamɛya kɔnɔ ni silamɛ yɛrɛw b'o kalama anw bɛɛ bi jate siya de fɛ maa o maa ni kɔlɔsi b'i bolo n'i ko maa ka bon maa ye maa ka kusa maa ye hali n'i tɛ siya ye e bi jate siya de fɛ parce que
olu ko Seydina Ali de ka bon a bɔra kira la kira somɔgɔ don an b'a bonya ninnu ko kira kɔfɛ maa si tɛ yen maa min ka kan ka bonya n'i ko i bɛ taa kaburu lajɛ i ye bolisɔnna de ye n'i ko i bɛ maa bonya e bɔra diinɛ na i kɛra musiriku ye nin balawu de bɛ diɲɛ kɔnɔ mais ni hasidiya ni ɲɔgɔn juguya tɛ ala ko tɛ dɛ kafiriya ni hasidiya ani ɲɔgɔn juguya o de bɛ yen sinon n'a bɔra o la e ko i ye sunamɔgɔ ye i t'i kaburuya zora e ye sunamɔgɔ ye i ti a tɔgɔ ye di kɔlɔsi minɛ e ye sunamɔgɔ ye i ti wurudi kɛ kɛlɛ jumɛn b'a la i t'i nasi sɛbɛ i t'i sɛbɛ sɛbɛ mais du courage nin ko ne bɛ nasi fɛ n bɛ sɛbɛn fɛ n ka dalilu ye nin e ko n t'a fɛ n ka dalilu ye nin mais e bɛ se ka ne ka dalilu bɔ n bolo wa bon an bɛ a yira ɲɔgɔn na de ni min bɛ kɛ sunamɔgɔ ye an na o b'a ka kɔlɔsi bila ka don sunan na ni min bɛ to a ka kaburuya zura la o to a la ni sunamɔgɔ yɛrɛ min y'a ye kaburuya zura tigi ka dalilu de ka kɛnɛ ale fana bɛ bɔ a ka sunamɔgɔya la a bɛ fara alakira ka taasira ɲuman mɔgɔw kan ni o ye kaburuya zura ni fɛnw ye mais n'aw ma bɛn dun parce que ni aya in bɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛɛ y'a tafsiri bɛɛ b'a fɔ cogo min na général ko n'a ma bɛn min ka faruduhu ilalahi wa rasuli ko ni silamɛw n'a ma bɛn min kan a y'a segin ala ni kira ma k'o de hɛrɛ ka bɔ a kan kuranɛ ko ten mais an y'a kalan cogo min na ko a kɔrɔ de ye ni silamɛw ma bɛn min kan ko a ka kuranɛ lajɛ k'o ye ilalahi ye ko n'a ma jaabi sɔrɔ kuranɛ na ko a ka alakira ka sunan lajɛ k'o de ye jaabi ye ko ni min sɔrɔla ye ko a k'o minɛ bon bɛɛ bɛ nin kan an ti maa sɔsɔ i ka faamu na mais anw ma nin fa ne ma nin aya in faamu ten ne Hayidara ma nin aya in faamu ten bɛɛ n'i ka faamu de don aya la ne ye min faamu nin na silamɛw n'a ma bɛn min kan silamɛw bɛ tiɲɛ mun kan ni silamɛw bɛ tiɲɛ fɛn o fɛn kan o b'a sɔrɔ a ma sɔrɔ kuranɛ de la ni silamɛw bɛ tiɲɛ fɛn o fɛn kan a bɛ sɔrɔ u ma hadisa jɛlen de sɔrɔ o tuma na a bɛ fɔ an tiɲɛna nin kan parce que an ma se ka ɲɔgɔn walawala a la kuranɛ na an ma se ka ɲɔgɔn walawala a la hadisa jɛlen la o tuma na fɔɲɔgɔnya bɛ na mais ko n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ a y'a segin ala ni kira ma a b'a fɔ ala de bɛ nin tiɲɛ dɔn ala de bɛ nin tiɲɛ dɔn o tuma na e k'i ta kɛ ne ka n ta kɛ kɛlɛ t'a la an k'a segin ala ma bon ne bolo ni an ma ɲɔgɔn faamu min na an k'a segin ala ma mais an k'an ka balimaya kɛ mais ala ko tɛ dɛ an fan fila bɛɛ i sunamɔgɔw i faridamɔgɔw a fan fila bɛɛ ni bitigi bɛ min bolo kafiriw bɛna sanni kɛ yen bolisɔnnaw bɛna sanni kɛ yen dulɔminɛw bɛna sanni kɛ yen a t'a fɔ ko o tuma na kɛlɛ in tɛ ala ko ye ɲɔgɔn ko de don o tuma na setanɛ y'a sago sɔrɔ anw ye nin wele de da sunamɔgɔw faridamɔgɔw n'a bɛɛ ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah a ye ɲɔgɔn minɛ o ala ye baara bi ɲɛ mais ni bɛɛ bilalen bɛ de ko i ta defan waritigi ni wari nalen don a ma nɔgɔn dɛ an karamɔgɔ ka nin question yi a kan ka segu ka maa sɛbɛ bɛɛ si a ɲɛ na marifa taara yɔrɔ o yɔrɔ bɔ ma k'a kalama o n k'u nɛgɛ na de u nɛgɛ na di ka tila k'a fɔ ko diinɛ diinɛ mais mali kɔnɔ a y'a lajɛ jogo ko kɛlɛ sira ala ɲɛ ala ka balawu yɔrɔ man jan kabini i ye wajuliw lamɛn i ye jogo kɛlɛtɔ ye fan jumɛn ala ka balawu bɔ yɔrɔ man jan dɛ n'i bɛ sunɔgɔ de kunu e tilegan dere na jeni mina hakili su a ye kɛ hakilitigiw ye ko labɛnnen don jafanjuguba de labɛnnen don nin jamana in kama mais ala kan'a to a la o tuma na u ye segu de kɛ a jafa yɛrɛ tiyo essence tɛmɛsira ye bi u tilala kɔrɔfɛla la sisan u ɲɛsina centre ma mais o jafantigi ninnu u bɛ yɔrɔ minnu na bi a dɔnnen don dugutigi dɔw denw bɛ yen u n'olu de bɛ baara la olu yɛrɛ ye marifatigi ye o t'an bɛ fara u kan dugutigi dɔw denw bɛɛ b'u dɔn mɔgɔ faga ni
balawu la ni diinɛ tɔgɔ ye alors ni o fana nana segu anw fɛ yan ne hakilila segukaw kan ka se o gere kɔnɔ segukaw man ka to o janfa kɔnɔ n'a marifa taara a bɛ kɛ k'u denw de faga yan n'a taara walahi u dɔ bɛ dɛsɛ ka si segu yan don dɔ la o kan ka fɔ segukaw ye k'o faamu dɛ u bɛ ka nafolo min bɛ ka yira u la a n'aw bɛ ka nɛgɛ ni min ye a tasuma a bɛ na aw jeni n'a sɔnna e b'i ne fa faga ne k'i fa to yen i b'i ne den faga ne k'e denw to yen a balaw donna yɔrɔ o yɔrɔ la n ko an ka ɲɔgɔn fa de bɛ yen bi et puis kɛnɛ kan dɔw de bɛ ka marifa ni kisɛ san ka taa d'u ma ko a y'a ci ɲɔgɔn na mais olu yɛrɛ dalen b'u musow kɔnɔ olu ti y'a kɛnɛ kan segu anw man kan ka sɔn nin k'anw sɔrɔ yan an b'an ka jɛ n'a ye ni diinɛ de b'i bolo a kɛ kɛnɛkan ta ye diinɛ o diinɛ bɛna ni marifa ye ko a bi mɔgɔ dɔ fa ka bɔ a denninw kɔrɔ hali kafiri hali da mɔnzɔn n ka tile ka kusa o diinɛ ye a kana sɔn an b'an ka sɔn ala ko bɛ an fɛ yan o ti bi ye belebelew de tɛmɛna nin segu in kɔnɔ bi anw man kan k'olu su janfa ko an bɛ tugu diinɛ kuratigi dɔ kɔ min bɛna an bila kan an denw faga yan k'an faw faga yan k'an yɛrɛ kun faga yan ni tiɲɛ fɔ kuma sera fo a ka fɔ n ye n ka nin ɲininkali in vraiment ɲininkali don min kɛ bɛ k'an bɛɛ siran bi an ka jamana bɛ nin tasuma de kɔnɔ o de la ne y'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tasuma min bɛ jamana in kɔnɔ bi o ka jugu an ɲɛ bɛ min na ye dɛ i mana mɛn faso fo n ka kɛ nin ye fo n ka kɛ nin ye a ka sɔrɔ faso b'i bolo dɛ a ka sɔrɔ faso b'i bolo dɛ n'an ye ɲɔgɔn kɛlɛ ta ka ɲɔgɔn juguya ta ka to hasidiya la ni bomtigi nana don min na n'a cira sugu la bɛɛ sɔnma bɛ yen dɛ n'a cira misiri kɔnɔ bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen dɛ n'a cira réunion-kɛyɔrɔ la bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen dɛ min bɛ ka kɛ an dafɛlaw la an bɛɛ ɲɛ b'a la wa ni yan man jan n bɛ ka faransɛri lamɛn bi u ye jamana dɔ tɔgɔ fɔ ani mali bɛ frontière n tɛ fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ u ko mɔgɔ ninnu caman donna yen sisan bomdon yɛrɛ la ka influencer u caman donna yen sisan n'u donna yen a bɛ n'a fɔ u bɛ yan sisan sa faransɛri y'a fɔ sɔgɔmada in na n tulo y'a mɛn bon mais mɔgɔ minnu kan ka se ka adamadenw sensibiliser mais joli bɔnni lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala y'o de fɔ wa man qatala nafsan biduni nafsin aw fasadin ka annama qatala nasa jami'an ni maa min ye tugu ka ni bɔ k'a sɔrɔ ni c'est-à-dire ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga i bɛ faga ala ko n'o tɛ ka bi mɔgɔ ka k'a faga walima ka na ni cɛnni ye jamana kɔnɔ ko ale ala b'i minɛ de ye i ma maa kelen faga dɛ ko i ye diɲɛ bɛɛ faga i ye diɲɛ bɛɛ de faga an ka k'an kɔlɔsi joli bɔnni man di ala ye joli bɔnni cayara an ka jamana kɔnɔ tɔɲɔni warala ne b'i wele da karamɔgɔw dɔrɔn de a ye wajuli kɛ cogo yɛlɛma a ye jamanadenw sensibiliser n'o tɛ fɛn min b'a nɔfɛ a surunyana dɛ bilahi anw bɛ coup de fil sɔrɔ don dɔ la sous 2 heures du matin karamɔgɔ dugawu kɛ dɛ an tɛ ka sunɔgɔ dugu bɛɛ bɔra bon terroriste ni adamaden kamana gana kaban tuma dɔ la hali ka sa a ka kusa kamana gana muso u bɛ musow de bɔ ka t'u dogo kungo kɔnɔ saw cɛla ye bundeliw cɛla ani denmisɛnnin fitininw ani cɛkɔrɔbaw se tɛ minnu ye denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ se ka marifa ta marifa b'a bɛɛ bolo fɛn o fɛn bɛ se ka bese ta bese b'a bɛɛ bolo o tumana bɛɛ de b'i labɛn sa min bɛna kɛ ala de b'a dɔn bon a y'a lajɛ o de b'an ka jamana kɔnɔ masinɛ wo n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ n'a fɔra o bɛ ka segu magɛn
Segu ma bashi kaburu ti o mata mi visiter ka be photo ta memuna equity kaburu ya zura equity kaburu ya zura fe eko kaburu ya zura e haramu mais ebina ne fa kaburu photo ta ka mongola mais be sira duma ka dayelu kera segu ya on ba anta fo on ba fo ni mi we hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ni haidara fakarabi sini dɔ bɛna a bolo cin k'a firifiri k'a ye nin fɔ anw y'an sigi o kanku de la ka kuma aw fɛ anw y'an sigi ye de k'an ka ci lase n'a lamɛnna jamana bɛna lafiya mais n'a ma lamɛn bɛɛ bɛna ye bɛɛ bɛna ye an bɛ mun nɔfɛ Haidara bɛ mun ɲini bilen a ye bɛn an bɛ lahara de ɲini n'o tɛ n'a ma bɛn a bɛ mun tiɲɛ Haidara ye Haidara bɛ fɛn o fɛn fɛ Ala sɔnna Ansaru y'a bɛɛ k'a ye mais n'i y'a ye hali bi anw bɛ ŋunuma karamɔgɔw nɔfɛ fɛn min b'u kɔfɛ n'u ɲɛ t'a la an bɛ ka k'o de yir'u la n'o tɛ a ye fara ɲɔgɔn kan a ye kɛ kelen ye aw ka miiri ta ko Haidara bi hɛrɛ jumɛn sɔrɔ Ala ye cɛw di Haidara ma kaban ka musow d'a ma an bɛ wuli ka taa don jeni ka tugun ne mago bɛ fɛn o fɛn na Ala sɔnna n y'a sɔrɔ nin dugukolo in kan tuma na anw ka cɛsiri ye an karamɔgɔw olu ka caman ka mouvement ka suma ko caman bɛ na u t'a dɔn fɔ n'u y'a ye tuma na n'an bɔra min kalama an bɛ boli u nɔfɛ pour que u ka se k'o faamu yan'a ka se n bɛ yafa ɲini kuma janyana mais kuma in c'est important Ala k'an dɛmɛ ayiwa Ala ka ɲɔnɔ dɔgɔ feere radio Dakan fa Yatara an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma permanence ka foli lase an karamɔgɔ ɲininkali minnu bɛ ne bolo ɲininkali jugumanw tɛ ɲininkali fila de bɛ n bolo I b'a teliya ɲininkali fɔlɔ o ye mawuludu ye parce que o thème de b'an bolo mawuludu ale labɛnna Kayi a labɛnna Sikaso ka se Kɛɲɛba ma mais ɲanta labɛn an nana ye an yɛrɛ ka jateminɛw na ani an bɛ mɔgɔw jateminɛ sabu ka d'a kan an ye lakalita ɲininaw ye an y'a ye Segu mawuludu a kɛ i n'a fɔ Amusali siranna an ye dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya sa an taara terrain mun na est-ce que terrain yɛrɛ bɛna se ka fa wa a tɛna se ka fa wa Amusali yɛrɛ mobilisation ba de kɛ t'a dɔn sababu jumɛn de y'a to u siranna bɔli ɲɛ pour que Segu terrain ka fa o ye kelen filanan mawuludu dépense de bɛ k'a la dépense min k'a la a bɔ Amusari kunna a ka ca est-ce que Amusari yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ mawuludu fana k'o la ka bila u ka kɛsu kɔnɔ mun t'u ka dépense bɔlen ne ka ɲininkali bɛ nin fila la. oui bon alhamdulillah bon i ye ɲininkali min kɛ a bɛ sɔrɔ e ti a kalama kosɛbɛ mawuludu ma kɛ Kayi mawuludu ma kɛ Kɛɲɛba Sikaso kelen dɔrɔn de la mawuludu kɛra an tila y'a fɔ sisan an taara leader ka baara de la Kayi Ansaru ko olu b'a organiser ko parce que olu mago bɛ ne na n k'u ka so biriki den fɔlɔ da mawuludu ma kɛ Kayi Kɛɲɛbakaw ko an ye so jɔ Haidara ye i tɛmɛntɔ ka bɔ Dakar a dayɛlɛ an ye o de kɛra wajulu simple do mawuludu kun tɛ Sikaso dɔrɔn de kun ye mawuludu ye bon i ko Segu munna Ansaru siranna terrain fali ɲɛ o bɛ kɛ o parce que i siɲɛ fɔlɔ fɛn la tiɲɛna i bɛ siran est-ce que a bɛna ɲɛ n bolo wa est-ce que a tɛna ɲɛ wa siɲɛ fɔlɔ la i bɛ siran o bɛ mɔgɔ sɔrɔ o de y'u sɔrɔ o bɛ bɛɛ sɔrɔ hali u karamɔgɔ yɛrɛ o y'u sɔrɔ parce que ne ko aw ma nin ɲɔgɔn na événement labɛn aw fɛ fɔlɔ n'a ko a bɛna nin labɛn a labɛnnen don wa n ko ne sirannen don ne dalen tɛ aw la dɛ Segukaw
nka mɛ ansaruw ma n dalen t'u la ni ɲɔgɔnna événement ba labɛnni na n y'a fɔ u ko k'olu labɛnnen don wa u b'a kɛ fana ne ko baasi t'a la n'aw labɛnnen don foyi t'a bolo ala kɔ n b'a dɔn ni ala ma tila i la i jigi tɛ tigɛ an nana far'u kan wa u ye min fɔ ala sɔnna u y'a kɛ mais e bɛ nafa sɔrɔ ko kuma de la a bɛ sɔrɔ e ma wula in na kuma yɛrɛ mɛn n'o tɛ n'i kun y'o mɛn i ti nafa ko kuma fɔ su kelen de kɛra an filanan na o compte rendu ma kɛ $60,000 ni kɔ taara fɔlɔ balontan terrain in na a classement ni minɛnw sigili ani microw n'a fɛnw Segu wari si tɛ se ka sɔrɔ Segu terrain na min b'o yɛrɛ sara a tɛ se ka kɛ min b'o yɛrɛ sara jango kɛsu ko kuma o de la nin de bɛ ansaru ni mɔgɔ caman cɛ fɛn tɛna bila kɛsu la fɛn bɛ bɔ kɛsu de la fɛn bɛ bɔ kɛsu de la wa a k'a dɔn Segu dama ma ni mawuludu in kɛ dɛ ansaru bɛɛ